Svi smo se susreli sa ovim problemom u bašti. Biljka zaostaje u rastu, njeni plodovi nisu tipični za sortu, sitniji su ili izmenjeni. Ili biljka u potpuno staje, ne ide ni gore ni dole, dakle niti propada niti raste, a u jednom momentu naglo počne da propada. Zapravo često za ovakvu promenu kod biljkama krivimo toplotni talas, ali nije reč o njemu. U pitanju su nematode, podzemni paraziti. Iako imamo dosta epizoda na kanalu koji se bave ovim problemom, ovo je jedina epizoda gde ću svesti 5 recepata na jedno mesto. U pitanju su recepti koji pomažu kod problema nematoda, a prave se od biljaka koje se nalaze u vašem okruženju. Dakle, te biljke možete da uzgojite u svojoj bašti. Prednost ovih recepata jeste što ne morate da se pitate da li imate problem sa nematodama ili nemate, jer možete preventivno da zalijete svoje biljke i da budete mirni, jer ovi preparati, osim što su lek za biljke, ujedno su i hrana. Simptomi kod nematoda se zaista mešaju sa toplotnim talasom, ali šta god preduzimali kod toplotnog talasa, na primjer, zalivate intenzivno biljku, malčirana je, dohranjujete kvascem i šećerom i opet nema nikakvog pomaka. Vaša biljka menja boju i imate osjećaj kao da svaki dan sve više propada. Proverite koren, da li su recimo volharice podigle koren, napravile neke tunele, vidite da je tu sve u redu. Biljka u toku dana nekako kao da padne, nakon zalivanja se podigne i na taj način vidimo da sa njom nešto nije u redu. U pitanju su nematode. Ova biljka je potpuno zdrava. Pored nje se nalazi kadifica, najpoznatiji nematocid. Ali to nije preparat sa kojim ću započeti ovu epizodu. Ovu epizodu počinjem sa hrenom. Zašto su svi ovi preparati preventivni i savjetujem da ih primenite? Zato što vi ne možete da postavite tačnu dijagnozu svojim biljkama dok ne izvadite koren, jer promjena se vidi na korenu. Nematode kod biljaka izazivaju kvržice, kao što možete da vidite na ovom korenu, a ovo je koren krastavca koji me namučio čitave sezone. Upravo bio je u zastoju, nije napredovao, u toku dana potpuno padne. Nekako se nakon zalivanja malo podigne, ali tačno se video zastoj. Ja sam i podizala permamodel i dohranila i provjerila sve tunele i sve živo uradila da ga podignem i nisam uspela dok nisam shvatila da je u pitanju problem sa nematodama. Zapravo, toplotni stres koji doživljavaju biljke nas često dovodi u zabludu i promakne nam nešto što je izuzetno važno, jer biljka bez obzira na toplotni stres ili neko ima nematode ne može da napreduje. Nematode polako uništavaju njen koren i koren ne može da usvaja hraniva. I upravo ove kvržice koje se vide na korenu tog krastavca koji sam izvadila zbog vas da mogu da vam pokažem su pokazatelj da je ova biljka imala mnogo veći problem koji nisam rešila zato što mi je promakao. Jedna od najvažnijih biljaka u ovoj priči jeste hren, ne i najvažnija, meni je mnogo zanimljivija recimo crna rotkva o kojoj ću dalje govoriti, zato što njegov koren luči glukozinolate, a enzimskom reakcijom nastaje al-izotiocijanat koji ima jako nematocidno dejstvo na sojeve Meloidogina, Javanica i Incognita. Dakle, to su oni sojevi koji napadaju naše biljke. Zapravo, kod hrena je najzanimljivije to što po meni je to biljka koju svaka bašta treba da ima, jedna od 5 ključnih biljaka zaštitnica, ali hren, osim što koristimo koren za različite preparate, koristimo i list za ishranu biljaka, jeste pre svega biljka bankar. Kada sam hren postavila na određenim pozicijama u bašti, od tada nemam problem sa crvenim paukom, tripsom i grinjom. Trips se pojavio u ovoj sezoni samo toliko malo da sam mogla da ga snimim i to je sve. Zapravo, ovo je vreme da vam napomenem da je još uvek dostupan naš paket Prirodna zaštita bašte koji se sastoji od zbirke od 200 recepata za prirodne preparate koje pravite od resursa. Ali, tu su bitni jednako i videovodiči. Jedan od videovodiča jeste upravo kako da postavite biljke zaštitnice u bašti, kako da ih posadite, a sledeća 2 videovodiča su kako da prepoznate promene na vreme, kako biste pravovremeno reagovali i kako da prepoznajete korisne predatore u bašti. Na taj način zatvarate krug prirodne zaštite bašte. Više informacija o paketu imate na linku koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode. A kada je u pitanju hren, za pripremu ovog nematocida koristimo isključivo koren. Evo, vratila sam se u ovu nekako improvizovanu kuhinju, pošto vidite da je na stolu svašta ovdje postavljeno i između ostalog imam list hrena koji mi je ostao kada sam izvadila
koren hrena koju ću sada koristiti, odnosno neću u potpunosti da napravim recepturu, nego ću vam objasniti kako se radi. Ovaj list ide u tekuće biljno đubrivo, dobijam đubrivo na bazi mangana koje je potrebno svim biljkama da bi dobro plodonosile, dakle njega ne koristimo. Ali ovdje je ova renda i ova posuda s razlogom tu. Dakle, da bi pomogli vašim biljkama, naročito ukoliko prepoznajete da imaju problem, uzet ćete koren hrena, izrendat ćete ga u ovakvu jednu posudu. Evo, vrlo se jednostavno renda svež hren i onda ćete ovako kao nekakvu kašiku tog izrendanog hrena da stavite oko korena biljke, jer naravno moraju da utiču na koren, i preko toga ide odmah malo mešavina zemlje, navučete seno i dobro zalijete. Dakle, mi ne možemo preparat od hrena da pripremimo unapred, zato što ovo su nekako jedinjenja koje će vrlo brzo da izvetre. Najveći uticaj ima kada se odmah stavi. Dovoljno je samo jednom da stavite izrendani hren u koren biljke, da vidite već bolju reakciju biljke na to. Dakle, već ćete vidjeti poboljšanje. Sljedeća biljka koja je tema epizode jeste crna rotkva. Crnu rotkvu trenutno nemamo u bašti za berbu, ali je imamo u julskom rasadniku i savjetujem da je posejete ako ne želite da je jedete. Vi je svakako posejete zbog toga što biofumigacijom putem rafasatina, koji je također glukozinolat, koji je zapravo jak nematocid, crna rotkva uništava nematode. Mislim da je najjednostavnije primijeniti crnu rotkvu. Crnu rotkvu čak možete i da čuvate, da osušite za ovakvu primjenu u bašti. Možete da je posijete za ovakvu primjenu u bašti. Zašto? Zato što i sam list crne rotkve, dakle ako ona procveta u nedoba, je posijemo usred leta, može da se koristi u ove svrhe. I to je najveća prednost. Zato mislim da su hren koji onako nama raste po bašti i crna rotkva čak i najbolje rješenje za problem kod nematoda. Crnu rotkvu i list i plod je potrebno iseckati i staviti oko biljke. Preko toga se stavi sloj sena i lagano kako se zaliva biljka, tako se oslobađa rafasatin. Zapravo taj proces se zove biofumigacija i ona se izučava sad u mnogim naučnim istraživanjima upravo kao materijal za globalnu biofumigaciju. A naredna biljka o kojoj ćemo pričati, naravno u mojoj ruci, jeste beli luk. Za razliku od crne rotkve koja u istraživanjima deluje protiv meloidogine incognita, beli luk sadrži alicin i sumporna jedinjenja koje deluju protiv meloidogine incognita i javanika, dakle 2 soja nematoda. Nekako je jednostavno napraviti preparat od belog luka, zato što beli luk također svi proizvodimo u bašti. 2 ovakve glavice belog luka stavite u 500 ml vode i sve to stavite u blender. Kada se dobro usitni, ostavite da odstoji nekoliko sati i sve to stavite u 10 litara vode. Tada imate tečnost za zalivanje, jer ako se borimo protiv nematoda, borimo se tako što delujemo na sam koren. Dakle, nematode se nalaze oko korena. Potrebno je svaku biljku zaliti sa 250 ml ove tečnosti. Savjetujem, ako je već beli luk skup i neisplativ, da koristite ovaj preparat protiv nematoda baš kod onih biljaka kod kojih ste primetili da je na neki način u zastoju. Sljedeća biljka o kojoj ću pričati jeste neven. Neven je biljka u istraživanjima još uvijek kada je u pitanju nematocidno dejstvo. Prošla sam sva moguća istraživanja vezano za nematocidni efekat nevena i postoje istraživanja koja ukazuju da se čitava biljka ne može koristiti, ali da se cvetovi koriste kao nematocidno sredstvo, dok recimo čitava biljka može da reši problem nematoda, ali tako što nematode privlači na sebe. Dakle, sam neven luči mnogo alelohemikalija koje leče teren, antibiotsko dejstvo, zaista pomažu da se biljke u okruženju pomire, ali pomaže kod rješavanja problema nematoda tako što privlači nematode u svoj koren. Dakle, neven može stradati od nematoda, o tome je ovdje reč. I to su neka najnovija istraživanja kojima sam se bavila u posljednjih nedelju dana, ali se cvet nevena može koristiti za pripremu preparata. S obzirom da sada nema puno nevena, odnosno cvetova nevena u bašti, jer se neven već priprema, odnosno uzimamo njegovo seme, već se dosta osušio. Ja sam ovako šaku simbolično ubrala da vam pokažem kako to izgleda. 50 grama cvetova u 1 litru vode, usitni se, ostavi se nekoliko sati i time se zalivaju biljke. Ali
Cvet nevene, odnosno ovaj preparat, deluje samo protiv Meloidogine incognita, dok ne deluje na javaniku. Dakle, to su vam naučne istraživanja koje sam pratila ovih dana. Prema tome, ovo će delimično da pomogne našim biljkama. I sada smo došli do glavne biljke, odnosno biljke koja ima najjače nematocidno dejstvo. U pitanju je kadifica. S razlogom snimam upravo poziciju gde je kadifica pored paradajza, jer u okviru projekata Motivacione biobašte kadifica je pozicionirana na tačna mesta gde je potrebno da zaštiti naše biljke, jer štiti veliku površinu, ne samo biljku koja se nalazi pored. Zapravo, kadifice su biljke koje samim svojim aktivnostima, odnosno prisustvom u bašti, rešavaju problem s nematodama zato što ga putem alile hemikalija koje se izlučuju iz korena nematode uništavaju i čiste jedan dobar teren nematoda oko samih biljaka. Pozicija kadifica je jako važna u bašti i upravo sastavni deo paketa Prirodna zaštita bašte jeste i ta tema kako pozicionirati kadifice, a svi vi koji imate projekat bašte već imate upisana mesta gde ćete posaditi kadifice. U bašti zaista imam puno kadifica, ali nema svaka kadifica isti efekat, samo afrička kadifica, odnosno Tagetes erecta, visoke kadifice, ne one ukrasne male, vidite koliko su one visoke, znači mogu da porastu metar. Upravo te kadifice imaju jako nematocidno dejstvo i prednost je što se može upotrebiti čitava biljka. Dakle, kada je biljka posađena, ona ima uticaj na ostale biljke, a kada biljku izvadimo, možemo da je koristimo kompletnu biljku, od samog cveta do korena. Najviše koren ima nematocidno dejstvo, možemo upotrebiti na različite načine. Za malčiranje, pripremu tekućih biljnih đubreva, pripremu preparata. Biljka putem svog korena luči tiofene, a najvažniji među njima jeste alfa-tetrienil, po tim istraživanjima koje sam pratila, i najviše se nalazi u predelu korena. Dakle, mi možemo za naše preparate da iskoristimo čitavu biljku, a koren svakako isperite od ove zemlje i nemojte njega da bacate, jer uglavnom baštovani bace koren, misleći pritom da koren nema nikakvu funkciju, a on ima zapravo najveću funkciju. Dakle, ovo je ta visoka kadifica. Vidite koliko je ona velika. One ukrasne male kadifice nemaju jako nematocidno dejstvo. Dakle, jako je važno šta ćete da posadite u svoju baštu i šta ćete iskoristiti za pripremu preparata. Kao što vidite, kadifica je biljka broj 1 kada je u pitanju priprema nematocida, ali je nemaju često baštovani. I upravo je ova epizoda nastala zahvaljujući našoj baštovanki koja ima veliki problem sa nematodama u bašti i koja je kod mene tražila alternativu. Jednostavno počela je da kupuje čaj od nevena, a imala je vrlo malo kadifica u bašti. Sezona je bila teška i ona nije uspela da ubaci svo sideratno cveće u svoju baštu. Dakle, eto, zahvaljujući vašim pitanjima i nastaju ove epizode. Kada meni postavite neki problem, ja onda nekako provedem dane i dane razmišljajući o tome kako da vam pomognem i to tražim rešenje naravno u resursima u okruženju i zahvalna sam svima vama na inspiraciji zato što na taj način i nastaju ovakva jednostavna rešenja. Priroda je čudesna i sve što nam je potrebno se zapravo nalazi u njoj, samo je potrebno da se postave prava pitanja. Eto, postavio mi je snimatelj upravo to pitanje kako ja zapravo osmišljavam takve recepte kojima se verovatno niko ne bavi. To je zato što ja postavljam prava pitanja i kada pretražujem, onda postavljam prava pitanja u tim pretragama jer tačno znam šta tražim. Tražim prirodno rešenje za sve probleme u bašti i pre svega ga tražim u resursima. Ali evo sada da se vratimo na ovu kadificu koja će da završi u tekućem biljnom đubrivu jer i na taj način se pravi nematocid. Dakle, najvažnije je da se cela biljka koristi. Preparat od cele biljke ima 50% jače dejstvo po tim istraživanjima od toga ako koristimo samo stablo ili samo cvetove. Imamo preparate na kanalu, kratki video kako napraviti nematocid od cvetova, pa napunite flašu 750 ml, cvetovima 2/3, zalijete vodom, ostavite da odstoji i koristite kao nematocid za zalivanje biljaka u koren. I zaista to je efikasno kada su u pitanju saksije. Ako imamo problem u bašti, onda savjetujem da je praktičnije ili da iseckate celu biljku. Recimo sada kada radimo uslojavanje za narednu sezonu, sve kadifice iz bašte izvucite, iseckajte i stavite u
usloj, sigurno nećete imati problem sa nematodama. Dakle, mjesto gdje sam ja imala problem sa nematodama je nekako pusto i izolovana. Tu nema kadifica, tu nekako prošle sezone nije nešto puno uzgojno i nije uslojeno s resursima. Ja sam uslojila samo seno, stajnjak seno i nisam dodala niti jedan nematocid unutra. Važno je da čitavu biljku iskoristite ili recimo da 500 grama kadifice, ona je teška, nije puno, da se sakupi, stavite u 5 litara vode, napravite fermentaciju kao za tečno biljno đubrivo. Zapravo ne treba da fermentiše puno, može da fermentiše 3 dana, već je za upotrebu i koristite za zalivanje 1:5 sa vodom. Koristi se nešto jači procenat zato što nam je potrebno jače nematocidno dejstvo. I to je sve za današnju epizodu. Vraćam glumce iz ove epizode na mesto, ove rasadne koji će uskoro ići na presadnju. Nadam se da vam je ova epizoda bila od koristi. Nadam se da vas svaka epizoda na neki način inspiriše da istražujete resurse oko sebe i da ih primjenjujete, jer to je dobar način da prirodu vratite u svoje bašte. Ja vas do naredne epizode pozdravljam.